السلام عليكم، مرحبا بكم في فيديو جديد. في تتمة ديال الفيديوهات ديال الالكترونيك دو باز. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نشوفوا لا بارتي 2 في لي بارامتر دامبليفيكاسيون. في لا بارتي اللي فاتو شفنا لو بارامتر دامبليفيكاسيون دو كورون et le paramètre d'amplification ديال le tension. Dans cette partie on va voir l'impédance de sortie et l'impédance d'entrée. Donc en premier on va voir l'impédance d'entrée. Donc pour déterminer ce paramètre on va commencer par définir la loi d'Ohm dans la partie d'entrée. Donc ainsi que V1, le tension d'entrée de transistor est égal à l'impédance d'entrée fois le courant d'entrée. Donc l'équation c'est bien connu. Et donc شنو غادي نديرو حنا كنقلبوا على هاد l'impédance d'entrée. غادي نستعملوا بالايكواسيون ديال الترانزستور في المود هيبريد، وكان هاد l'équation شفناها في بزاف ديال لي فيديو. Donc غناخدو la première équation parce que la première équation فيها le tension V1 ou I1. Donc غادي نستعملوا بها وغادي نمشيو نديرو H11 كتساوي H11 fois I1 بالنسبة ل V2. donc لا شفنا في هنايا. donc V2 شنو كيساوي moins I2 fois RL moins I2 fois RL parce que I2 fois RL هو هذا. donc هذا هو le tension I2 fois RL، ولكن V2 هو moins I2 fois RL. donc كنكتبو هنا وكنهبطو يعني كنقسمو كلشي على I1 كتعطينا V1 sur I1 est égal à H11 plus H12 مضروبة في moins I2 sur I1 مضروبة في RL. جيسك نهبطو بحال اللي كنضربو في 1 sur I1 في les deux côtés. donc V1 sur I1 هي l'impédance d'entrée est égal à H11 moins H12 fois I2 sur I1 هي l'amplificateur de courant مضروبة في RL. donc Z ديال l'entrée l'impédance d'entrée كتساوي H11 moins H12 fois هاد l'expression ديال l'amplificateur de courant déjà شفناها في الفيديو اللي فات هي H12 sur 1 plus H22 fois RL fois RL. donc comme une expression finale كنشدو هاد 1 sur فحال اللي كنعملو ب RL وكنختزلو ب RL مع RL كتعطينا Z لونطري كتساوي H11 ناقص H12 fois H21 sur 1 sur RL plus H22. donc هذه هي l'expression finale ديال l'impédance d'entrée. il est très facile de exploiter et de déterminer. ما غاتحتاجوش بزاف ديال les équations. donc c'est très facile à déterminer. La deuxième impédance c'est l'impédance de sortie, l'impédance de sortie RS ou la ZS, l'impédance de sortie. donc pour déterminer cette impédance on va noter, on va faire une circuit lié fermé pour la sortie, c'est-à-dire on va faire VS la tension de là VE. la tension d'entrée est égale à 0 ou RL est égale à l'infini. donc هنا غيكون عندنا une circuit اللي fermé، يعني ما يبقاش عندنا هنايا سميتو ما يبقاش عندنا هاد لو طونسيون VS، وهنايا غتكون عندنا واحد لا circuit اللي اوفر، يعني هنا RL ما غيبقاش à l'infini c'est-à-dire لو كورون ما يبقاش يدوز لينا هنا، وبالتالي غتكون عندنا واحد لا circuit اللي هي اوفر. مزيان. donc les deux conditions ce sont des conditions très importantes pour déterminer l'impédance de sortie. donc خاصكم ضروري تعقلوا على les deux conditions بالنسبة l'impédance de sortie. donc l'impédance de sortie c'est la même chose comme l'impédance d'entrée كتساوي le tension de sortie ديال le transistor sur le courant d'entrée. Maintenant on va utiliser la deuxième équation le transistor dans le mode hybride. I2 est égal à H21 fois I1 plus H22 fois V2.
Donc on a déjà dit que ZS est égal à V2 sur I2. Donc on va remplacer I2 بهاد l'équation هادي اللي déjà عندنا. Donc عطاتنا ZS est égal à V2 sur I2 اللي هي هادي هي H21 fois I1 plus H22 fois V2. Donc هادي la première équation نسميوها l'équation 1. Donc دابا غادي نقلبوا على هاد I1 شحال كتساوي ونحاولوا اننا نديروها en fonction de V2 باش نختزلو. دونك غادي نفهموا هادي مزيان. دونك باش نلقاو I1 غادي نستخدموا لا بروميير كونديسيون اللي قلنا ان V d'entrée est égal à 0 فولت وغادي نجي لهاد ليكواسيون هادي وغندير لا لوا دي مايل. دونك هذا هو لو طونسيون او بورن ديال لو طونسيون او بورن ديال RL وهذا لو طونسيون او بورن ديال H11 وهذا لو طونسيون او بورن ديال H21 فوا V2. دونك درنا لا لوا دي مايل ودرنا هذا هو لو سونس بوزيتيف. درنا لا لوا دي مايل ودرنا هذا هو لو سونس بوزيتيف. دونك عطاتنا I1 فوا RL بلس H12 فوا V2 بلس H11 فوا I1 بلس H11 فوا I1 est égal à 0. Donc هي هادي I1 فوا R ديال l'entrée plus I1 fois H11 plus H12 fois V2 la plus H22 هذه H22 fois V2 plus H22 fois V2 est égal à 0. Donc غادي نعملو هنا ب I1 عامل R d'entrée plus H11 plus H22 هذه H22 plus H22 تاع H12 ماشي H22 H12 هذه H12 سمحوا لي H12 fois V2 est égal à 0. مزيان. دونك شنو غادي نجي دونك هنا غنلقى ان I1 en fonction de V2 شنو كتساوي moins H12 fois V2 sur R ديال l'entrée plus H11. دونك هذه هي l'équation numéro 2. دونك غنشد هاد l'équation numéro 2 وغادي نعوضها في l'équation numéro 1. كيف قلت لكم هنا فاش وصلنا لهاد ليكواسيون هادي. دونك فاش وصلنا لهاد ليكواسيون 1 دونك ليكواسيون 1 كان هاد I1 خاصنا نديرو en fonction de V2 باش نختزلو V2 مع V2. دونك ديجا لقينا I1 en fonction de V2 غنعاودو I1 هنايا بالاكسبرسيون اللي لقينا. دونك عاودنا عطاتنا لامبيدونس دو سورتي كتساوي V2 sur H21 fois moins H12 fois V2 sur RS plus H11 plus H22 fois V2. مزيان. دونك هنا بقى لينا جوست اننا نديرو دي مانيبيولاسيون. دونك هنا غنعملو ب V2 وغادي نوحدو المقامات وغادي تعطينا لامبيدونس دو سورتي كتساوي RS plus H11 sur H11 fois H22 moins H12 fois H21 هادو كاملين entre parenthèses plus H22 fois R2 de l'entrée. مزيان. دونك هادي ديجا سميناها هاد ليكسبرسيون كاملة هادي كاملة ديجا سميناها دلتا H. دونك ليكسبرسيون فينال غتكون عندنا هي ZS كتساوي R d'entrée plus H11 sur delta H plus H22 fois R ديال l'entrée. Donc هادو هما لي deux expressions ديال l'impédance de sortie ou l'impédance de sortie d'entrée. Elle est très facile de déterminer. Il suffit juste de يعني انك تتبع لي زيكواسيون اللي درت لكم في هاد الفيديو ويكون عندك واحد التسلسل منطقي وتكون فاهم يعني علاش كل ايكواسيون علاش كتستخدمها. Et merci pour votre attention. Ciao ciao.